Tama ba? Magno. To number 44. Sumagasa. Binigsalita. Charles. Wala. Nakuha na yung minutes. Pass to Aral. Aral. Pass to number 10. Pass to Felix. Pass to number 17. Easy 2 points. Napakaganda po ng pasahan. Ryan L. Oden. Charles. Pass to number 30. Robert Andres. Patay ang pagpigi. Nakuha ni Magno. Piso-piso. Easy naman na yan. Easy 2 points. Jersey number 7B. Pinasa sa kalaban. Paulo. Pass to Magno. Atake. Pinasa sa number. Wala. Ganda ng pasa. Hindi lang yung-shoot. Dependence sa mamadali. Tumira Andres. Wala. Nakuha ni Dependence. Umikot. Pinasa sa number 9. Wala pa rin. Nakuha na number 44. Pass to Charles. To Paulo. 8 minutes and 4 seconds. Nice speed. Nakuha ulit. Ang number 17. Rookie of the year. Aral. Pass to number 9. Tutukan. Wala pa rin. Foul. Number 6. First personal, first team foul on jersey number 6. Nasobrahan sa pataka sa jersey number 9. Puro sobrahan tira. Pasok. Lastro. Pasok. Paul ng tatama ng bola. Magno. Pass to Paulo. Pinasakit ng mga pagkakaman. Easy 2 points. Napakaganda naman nun. De Felix. Pass to Aldo number 25 Martinez. Ay bagal. Pass to number 9. Pass to number 25. Pinasa sa number 44. Con calma. Slow moving. Nakuha ni De Felix. Save. Number 9. To number 27. Arar. Pass to number 9. Number 9. Number 9. Pass to number 25. Huli. Nakuha ni Charles. Naghanap na papasahan. Nakuha ulit na number 25. Pinasa sa kalaban. Pinasa sa number 17. Ginawa na kasama. Number 8. Napakaganda na yun. Pasa lang pala. Nakuha ulit na number 8. Tinira. Patay ang paningin na naman. Number. Pass to R. Jersey number 1. Guard by Paulo. Tumira. Wala pa rin. Nakuha ng foul. Jersey number. Number 17. Magno. Lumilingon na report. Pass to idol number 8. Number 8. Naghanap na patang. Pinasa by Paulo. Tumira na tres. Wala. Nakuha ni number 9. Pass to Paulo. Pass to Magno. Magno ang atake. Pinasa na ilalim. Montalva. Umikot-ikot. Napakagandang ikot naman nun. Tatlo na lang po ang limang na defender. Defender. Dalaga, pass to Tia. Tia Lindicarte. Napakagandang bangga. Wala, hindi na-convert. Nakuha na number 1. Number 1. Crossover. Guard by number 24. Foul. Pushing foul. Pasok. Dalaga. Bagong rebanda. Dalaga. Pasto, number 10, nakakataon. 19, nakuha na number 1, Aral, 8, Dibay, Pasto, number 3, number 10, nalawa ng bola. Pasto number 1, pinasa kayo sa Frigo.
Number 13 na atake. Pass to Bayaka. Pass to Idol. Tatlo niya. Pinasakay ng 91. Pito-pito. Wala. Nakuha ni Dipeles. Dipeles. Laban niya ni Bayaka. Easy to goal. Dalaga. Umatake na rin. Tuloy ka. Nakaingin ka na. Dipeles. Kapatawa ng bola. Basket lang. Jersey number 23. 1 for penalty. Bago. 3 minutes. 2 seconds. 3 minutes. Dalaga. Pass to Rasi. Number 3. Nakuha na number 19. Pass to number 18. Tumingin na ang kalaban. Partida na hindi pa yan. Gia. Atake. Pass to number 21. Tumira. Wala. Nakuha na. Number 19. Pinasa number 18. Undak Ibo. Undak Ibo. Atake. Wala. Sa ikmani mo. Number 33. Pass to Dalaga. Undak Ibo. Paika-ika. Pass to number 3. Tigil na yan. Tumira na. Wala. Aray ito. Number 13 na iwanan ang bantay. Number 13. Pass to number 24. Mga pakagandang Pinoy.